Pozdrav drugari! Tema današnjeg videa je sadnja krompira u kojem ćemo vam mi otkriti neke tajne o sadnji krompira, pokazat ćemo neke greške u sadnji krompira koje većina ljudi radi, sve ćemo to dokumentovati primjerima, tako da ostanite s nama do kraja videa, naučite ga jako korisne stvari. Kod sadnje krompira prva stvar koju ljudi preskaču, a ujedno je najbitnije, priprema zemljišta. Zemljište treba biti raho, rastresito i plodno. Pogledajte ovo zemljište koje doslovno se prosipa. Krompir voli ovakvo zemljište i moramo saditi krompir u ovakvo zemljište. Ako je zemljište zbijeno suho, krompir će biti jako slab. Druga stvar koju radimo je sječa, odnosno križanje krompira. Krompir se križa na ove križe, u principu svaka klica je jedna križa, samo nemojte da bude previše sitna. Druga stvar koju ljudi griješe je što iskrižaju, odnosno isijeku krompir i odmah ga posade. Ovakav krompir treba odstajati par dana da se ova koža skori tako da bude otporna na napade bakterija i mikroorganizama. Druga stvar koja je jako bitna je prihrana krompira. Krompir je poljoprivredna kultura koja izrazito voli hranu, tako da moramo obezbijeti velike količine hrane. U našem primjeru mi koristimo NPK gnojivo formulacije 15-15-15 sa organskim kokošijim peletiranim gnojivom. Ova kombinacija se pokazala kao dobitna za zdrav, jak i kvalitetan krompir. U principu Biorex kao organsko gnojivo je jako jeftino, ova vreća od 25 kg košta od 10 do 12 eura, dok vreća NPK gnojiva košta nekih 15 eura. U principu vi ne morate uopšte koristiti NPK gnojivo, možete koristiti samo ovo organsko peletirano gnojivo ako ste okrenuti više ka organskom uzgoju krompira. Sljedeća stvar koju ljudi većinom griješe je sadnja krompira. Sada ćemo ja u ovih nekih minutu vremena pokazati kako se pravilno sadi krompir. Krompir se sadi tako što klice, odnosno ove križe krompira sadimo, odnosno postavljamo u zemlju i okrećemo klice prema gore. Zašto okrećemo klice prema gore? Okrećemo iz razloga zato što ne možemo baciti krompir s neke visine, iz razloga što klica se može okrenuti naopako, tako da će za vrijeme nicanja trebati otprilike 10 dana duže, tako da doslovno se klica mora odozdo okrenuti da bi nikla. U principu to izgleda ovako, dakle ova klica se mora okrenuti da bi nikla i to produžava vrijeme našeg nicanja. Također jako je bitno da razmažnju krompira bude doslovno neki pedalj. U principu to je 25-30 cm, neki sad je malo češći, a neki malo rašire krompir i to je to. Ovo se kombinacija gnojiva u principu se koristi ako je zemlja siromašnija, možete također i bez ovoga, možete baciti samo organsko gnojivo i to je to. Također spomenut ćemo taj famozni drveni pepeo koji većina ljudi prikazuje u svojim videima. Drveni pepeo je jako koristan, međutim nije obavezan. Također moramo spomenuti da drveni pepeo kao drveni pepeo možemo prosipati gdje sadimo kilo 2 do 5 krompira, ako sadimo neke veće parcele, doslovno 10, 15, 20 kg, nemoguće je poslije drvenim pepeom. U ovom je primjeru pokazujem jedan primjer pogrešne sadnje krompira, se krompir samo baca u zemlju i okreće se kako padne, tako da u ovom primjeru ovaj primjer nije baš kvalitetan, tako da ne bi trebalo ovako saditi krompir. Također bacanje umjetnog gnojiva i u principu možete pomiješati umjetno gnojivo u jednu kantu sa organskim peletiranim gnojivom i zajedno ga prosipati. Također kod zagrtanja krompira možemo to raditi mašinski, kao što smo prikazali na primjeru prije, možemo to raditi nekim grabljama. U principu bitno je samo na bazi dovoljnu količinu zemlje da krompir bude ispod. Dakle, nije nikakva nuklearna fizika, nemojte krompir zatrpati previše, tako da može što prije niknuti. U principu pravo vrijeme za sadnju krompira je nekih od početka marta do čak kraja marta, neko čak sadi u aprilu. Ovdje vam prikazujemo neku mašinu koju mi zagrćemo, odnosno zatrpavamo naše veće parcele. U principu ovako izgleda naša krompira koju mi uvijek sadimo je sorte Liseta, također jako dobra sorta je Mona Lisa i Arnova. To je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.